Ed è tornata la domenica. Passano gli aerei sui cieli dei campi. In tutte le partite un minuto di silenzio. Modena-Lazio. Roma pro patria. Lucchese-Bari. Bologna-Milan. Inter-Atalanta. Genoa-Novara. La commemorazione è avvenuta in tutto il mondo. Una squadra brasiliana ha indossato in loro onore la maglia granata. Tremendo, ¿eh, José? Todavía habías escuchado un silencio como ese. Y habías vivido tú, Pepe, un minuto de silencio. Nunca he vivido una cosa así. Ha habido dos gritos. Por ti, Antonio, te queremos. Grande, Antonio. Y ya está. Eso ha sido todo lo que se ha escuchado en el Luis II de Mónaco. Ahí está José María del Nido. Los futbolistas ya están tomando posición. Además va a haber cambio con respecto. Gli applausi del pubblico di Firenze alle squadre che stanno entrando sul terreno di gioco e anche l'applauso per Cesare Prandelli che ci tiene a ricambiare ovviamente l'applauso di tutto lo stadio viola. Eccoli qui i protagonisti. Tra poco verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Manuela Caffi, 45 anni, morta lunedì, moglie di Cesare Prandelli da quando aveva 19 anni. Ad Atene la Fiorentina ha già giocato con il lutto al braccio, lo farà anche oggi. Un male che aveva colto la signora Prandelli ai tempi del Venezia, quando Prandelli allenava in Laguna. Un male che purtroppo si era riproposto nel 2004 all'inizio della sua avventura con la Roma, le dimissioni e la rinuncia ad allenare per un anno, poi il ritorno in panchina, sulla panchina della Fiorentina dove ha fatto fino adesso grandissime cose. Cesare Prandelli, mercoledì si sono celebrati ad Orzinuovi, nel paese natale di Prandelli, nel Bresciano, i funerali della moglie Manuela. È una giornata particolare, arriva anche il saluto e l'abbraccio di Roberto Mancini. Prima di questa partita, come detto, verrà osservato un minuto di raccoglimento, l'abbraccio ideale di tutto lo stadio a questo grande allenatore e soprattutto a questo uomo per bene. Sì, grande partecipazione, ma credo che non ce n'era bisogno, non c'erano dubbi. Firenze ha sempre risposto alla grande. È quasi tutto pronto per l'inizio di Fiorentina-Inter. Avete visto i due capitani da una parte e dall'altra ed ecco lo striscione annunciato, il tempo che passa, smorzerà il dolore, ma se avrai bisogno di lei, alza gli occhi al cielo, la sua stella ti guiderà per sempre e ci porterà lontano. Beh, sono davvero delle belle parole, complimenti. Sì. Eccoli qui, uniti al centro del centrocampo, i protagonisti di questa partita. Tra poco sarà battaglia sportiva, adesso in silenzio. Un minuto che ricorderemo a lungo.
Merci. Merci aux Anglais pour cette magnifique Marseillaise. On a aperçu Arsène Wenger qui est ce soir dans la boxe royale. Et on a également aperçu Lassana Diarra qui a perdu sa cousine, Asta Diakité. Lassana Diarra qui a eu des mots très très beaux après ces terribles attentats. Il est important pour nous qui sommes les représentants de notre pays et de sa diversité de prendre la parole et de rester unis face à une horreur qui n'a ni la couleur ni religion. Défendons ensemble l'amour, le respect et la paix. C'était les mots de Lassana Diarra après ces attentats, Vicente. Allez, les joueurs sont ensemble dans ce carré vert magnifique de Wembley avant la minute de silence. Je voudrais en profiter pour signaler, puisqu'on en est à cet instant solennel avec les Anglais, que parmi les victimes, Bichente, il y avait également beaucoup d'amateurs de rock qui étaient allés voir un concert. Wembley est aussi le temple du rock. Les plus grands groupes se sont produits ici. Je pense notamment à Queen, à Freddie Mercury, qui a chanté il y a quelques années une très belle chanson dans ce stade. Show must go on, le spectacle doit continuer. Et à rendre hommage à toutes ces victimes, il fallait que ce soit fait dans ce stade à Wembley. Devant ce public merveilleux, devant ces gens qui savent mieux que quiconque ce qu'est le sport, la fraternité, le rock et la musique. Les larmes coulent sur certains joueurs d'équipe de France et c'est bien normal. Elles coulent depuis vendredi dernier. On partage le chagrin de toutes les familles touchées. Alors que dans un instant, il va y avoir la minute de silence qui sera respectée par tout Wembley. Les deux capitaines, Hugo Lloris, Wayne Rooney, figure emblématique du football anglais, avec l'arbitre de leur rencontre, Monsieur Clasenus. Hugo Lloris a gagné le toss, alors que tous les joueurs vont se mettre autour du rond central. Les deux équipes sont mélangées et donc il va y avoir 7 minutes de silence respectées ici pour toutes les victimes. On rappellera qu'il y a 129 morts, 400 blessés. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentant nos respects selon le sifflet de l'arbitre. Je pense très fort à toutes les familles touchées par ce terrible drame.
Mais on va essayer avec Bichinté du mieux qu'on peut de vous commenter ce match, cette rencontre. Passiamo ora al Napoli, Meret, Di Lorenzo, Maximovic, Koulibaly, Benny, Bakayoko, Politano, Zilischi, Elmas e Petagna. Magara diretta dal turco Otskaya con Kemal Yilmaz sui linee laterali, Alper e il quarto uomo. In una serata di grande commozione si torna a giocare al San Paolo, il modo più bello per ricordare Diego chiamava il calcio di campo. Verrà ora osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Diego Armando Maradona. Radio Pesquisa Italia e Radio Pesquisa. From just before the haka. This is a jersey that the All Blacks have signed with the name Maradona on it.
It's a great gesture. They're asking the Pumas to respect that, and obviously it's a sign of sympathy as well for their loss.